Wisuda Tahfidz SMP IT Ibnu Abbas kategori lulus ujian 15 juz. Kepada santri yang disebut namanya dimohon untuk naik ke panggung. Ananda Ahmad Naufal Sani, kelas 9A1, putra dari Bapak Hari Ikol Yuliono, asal Malang. Ananda Ayas Kamil Zaidan, kelas 9A2, putra dari Bapak Sigit Purnomo Hadi, asal Purbalingga. Ananda Fauzan Amar Sodik, kelas 9A2, putra dari Bapak Adimin, asal Sukoharjo. Ananda Muhammad Azmi Nur Asgaruddin, kelas 9A2, putra dari Bapak Arif Nur Hadil Subroto, asal Temanggung. Ananda Mayaza Urfa Karima, kelas 9B1, putri dari Bapak Haji Muhammad Saifuddin, asal Semarang. Ananda Niswah Mutiah, kelas 9B3, putri dari Bapak Wakidi, asal Kulon Progo. Ananda Ratna Ayu Fitriastuti, kelas 9B1, putri dari Bapak Agus Priyono, asal Purworejo. Ananda Ratih Ayu Fitriastuti, kelas 9B2, putri dari Bapak Agus Priyono, asal Purworejo. Ananda Aulia Fatin Mufidah, kelas 9B2, putri dari Bapak Aris Pujianto, asal Purbalingga. Ananda Hasna Fadilah Zakiyah, kelas 9B3, putri dari Bapak Etwi Yunanto, asal Temanggung. Ananda Maryam Zakiyah, kelas 9B2, putri dari Bapak Burhanuddin Ihsan, asal Karanganyar. Ananda Hilya Hafia Rahma, kelas 9B1, putri dari Bapak Eko Zulkifli, asal Kalimantan Selatan. Ananda Hatfina Izazi Asyahidah Imani, kelas 9B1, putri dari Bapak Helmi Teguh Yuwana, asal Malang. Wisuda Tahfidz kategori selesai setoran 30 juz. Ananda Muhammad Ilham Adiansyah, kelas 9A1, putra dari Bapak Paiman, asal Kediri. Ananda Razin Dido Hibatullah, kelas 9A2, putra dari Bapak Arif Padmainuddin, asal Yogyakarta. Ananda Muhammad Nabil Marozik, kelas 9A2, putra dari Bapak Mustaghfirin, asal Yogyakarta. Ananda Muhammad Alif Ibadur Rahman Adi, kelas 9A2, putra dari Bapak Adi Mulyono, asal Pacitan. Ananda Ahmad Akmal Al-Abror, kelas 10 MIPA 1, putra dari Bapak Nur Komari, asal Kalimantan Selatan. Ananda Ali Syahid Syaifullah, kelas 10 MIPA 1, putra dari Bapak Hendrawan, asal Pacitan. Ananda Atullah Naufal Quranityo, putra dari Bapak Muhammad Tri Putranto, asal Surakarta. Ananda Aulia Azhariza, kelas 10 MIPA 1, putra dari Bapak Sudarto, asal Magelang. Ananda Faris Muhammad Azuhdi, kelas 10 MIPA 1, putra dari Bapak Sudiharto, asal Semarang. Ananda Ghoiska Najma Amnur, kelas 10 MIPA 1, putra dari Bapak Husnul Amin, asal Ngawi. Ananda Muad Fathullah, kelas 10 MIPA 1, putra dari Bapak Agus Sahyadi, asal Sidoharjo. Ananda Muhammad Alvin Nuha, kelas 10 MIPA 1, putra dari Bapak Sarifuddin, asal Banyumas. Ananda Muhammad Ihsan Fauzi, kelas 10 MIPA 1, putra dari Bapak Ari Wibowo, asal Bantul. Ananda Naufal Rum Ismail, kelas 10 MIPA 1, putra dari Bapak Rum Indrawan Julianto, asal Surakarta. Ananda Rehan Budianto, kelas 10 MIPA 1,
putra dari Bapak Budianto, asal Denpasar. Ananda Zaid Maliki, kelas 10 MIPA 1, putra dari Bapak Zaikhan, asal Jepara. Ananda Muhammad Royhan Al-Fawaz, kelas 10 IPS 1, putra dari Bapak Agus Haryadi, asal Temanggung. Ananda Galih Nafan Dikri, kelas 11 IPA 1, putra dari Bapak Hendra Suparyanto, asal Sukoharjo. Ananda Muhammad Afif Robani, kelas 11 MIPA 1, putra dari Bapak Nanang Rosari, asal Malang. Ananda Muhammad Nihri Jundullah, kelas 11 IPA 1, putra dari Bapak Arif Rohmanto, asal Magelang. Ananda Muhammad Faris Faruqi, kelas 12 IPA 1, putra dari Bapak Sugeng Raharjo, asal Demak. Ananda Muhammad Hama Miftahun Niam, putra dari Bapak Umar Syah, asal Yogyakarta. Ananda Nur Fahmi Febrianto, kelas 12 IPA 1, putra dari Bapak Marianto, asal Klaten. Ada Rizky Anisah Yumna, kelas 12 IPA 3, putri dari Bapak Suripto, asal Magelang. Ananda Salsabila Firdausia Darojat, kelas 12 IPA 2, putri dari Bapak Muhammad Darojat, asal Sukoharjo. Ananda Niyati Izzatul Islam, kelas 12 IPA 2, putri dari Bapak Abdul Ghaffar Ismail, asal Surakarta. Ananda Syahidah Ulia, kelas 12 IPA 2, putri dari Bapak Bambang Setyobudi, asal Temanggung. Ananda Siti Masyitoh, kelas 12 IPA 2, putri dari Bapak Ngadiman, asal Jepara. Ananda Salsabila Khairun Faisa, kelas 12 IPA 3, putri dari Bapak Muhammad Bagus Budianto, asal Mataram. Ananda Zulfa Mukarramah, kelas 10 MIPA 3, putri dari Bapak Zamroni, asal Surabaya. Ananda Asma Hanifah, kelas 9B2, putri dari Bapak Taufik Ismail, asal Sleman. Ananda Azam Muhyiddin, kelas 12 IPA 1, putra dari Bapak Heru Rustiadi, asal Mojokerto. Ananda Almas Alfali, kelas 12 IPA 1, putra dari Bapak Hari Subagio, asal Trenggalek. Ananda Maulana Aditya Wijaya Kusuma, kelas 10 IPA 1, putra dari Bapak Kun Suharno, asal Magelang. Ananda Nanda Kusuma Putra, Mahat Ali, asal Sukoharjo.
Hadirin yang berbahagia, agenda selanjutnya pembacaan ikrar alumni kepada akhuna Fadil Muhammad Wafi Aidan. Dipersilahkan maju memimpin pembacaan ikrar alumni. Dan diharapkan para wisudawan wisudawati untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan kepada calon wisudawan dan wisudawati untuk mengikuti apa yang saya ucapkan. Ikrar alumni Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami alumni PPTQ Ibnu Abbas dengan niat ikhlas dan demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, saya wisudawan dan wisudawati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas tahun pelajaran 2017-2018 menyatakan: 1. Komitmen dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan diwariskan oleh para sahabat Nabi SAW yang mulia. 2. Selalu menjaga kesempurnaan hafalan Al-Quran dan mengamalkannya sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi SAW dan sahabatnya yang mulia. 3. Berpegang teguh dengan akhlak Qur'aniyah dalam segala kondisi. 4. Menjadi kader dakwah yang aktif dalam mendakwahkan nilai-nilai Al-Quran dan selalu memberikan keteladanan yang baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 5. Memberikan wala kepada seluruh kaum muslimin ahlu sunnah dan menjaga persatuan Islam. 6. Mengamalkan visi dan misi pondok serta berjuang untuk kemajuan alma mater demi kejayaan Islam dan muslimin. 7. Selalu mendoakan kebaikan orang tua, para asatidzah, santri, serta seluruh alumni dan menjaga silaturahmi dengan mereka. 8. Menjaga nama baik PPTQ Ibnu Abbas kapanpun dan dimanapun berada. Demikian ikrar ini saya ucapkan. Allah menjadi saksi atas apa yang diikrarkan dan Allah menjadi pelindung dan penolong kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Diikrarkan di Klaten pada tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Mu'ainuddinillah, Ustadz Ali Ghufran, Ustadzah Mudrikah dan Ustadzah Ana Urfianti dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, agenda berikutnya prosesi pemberian ijazah sanad pada sesi ini akan dipandu oleh yang terhormat Ustadz Umarul Faruq Abu Bakar LCMHI sebagai sekretaris pondok. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Yang kami hormati dan kami cintai guru kami Dr. Muhammad Mu'inudillah Basri MA dan segenap jajaran pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas. Kemudian Syekhinal Mahbub Syekh Ghiyath Asy-Syuraiqi min Hay'ah Al-Alamiyah li Tahfidzil Quran. Syekh Ghiyath Asy-Syuraiqi perwakilan dari organisasi Tahfidzul Quran Internasional. Segenap muspida muspika yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan memberikan sanad kepada 5 orang, 3 orang talib dan 2 orang ustadzah. Untuk talib insyaallah yang akan diberikan sanad yang pertama Muhammad Abdul Basit, yang kedua Muhammad Wafi Aidan, yang ketiga kami panggil Ananda Dio Anugrah Ramadan, Ananda dari Bapak Saleh dan Ibu Juju Juhaiti. Untuk ustadzah kami panggil yang pertama Ustadzah Mudrika binti Muhammad Turji bin Muhammad Hasan. Kepada beliau dipersilahkan untuk maju ke depan. Dan yang kedua Ustadzah Siti Sauda binti Musyahid Imam Nawawi. Kepada beliau berdua kami persilahkan untuk naik ke atas pentas. Untuk pemberian sanad pada kesempatan ini insyaallah akan diberikan oleh 2 orang syekh, yaitu yang pertama Syekh Muhammad Darus Mahfudhi dan yang kedua Syekh Mus'ad Khamis Hamid Ghunaim Al-Misri. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Syekh Darus Mahfudhi yang akan memberikan sanad kepada Ananda Muhammad Wafi Aidan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura wal nastami' ilaihi mashkurina ma'jurin. Bismillahirrahmanirrahim. إجازة برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريقة الشاطبية والتيسير من الفقير إلى الله خادم القرآن الكريم محمد درس محفوظ شمس عبد الله الحاصل على قوية القرآن الكريم بالحرم المكي عضو هيئة التدريس بمعهد ابن عباس لتحفيظ القرآن الكريم كلاten Jawa الوسطى إندونيسيا إلى الأخ المؤدب الحافظ المتقن محمد وافي أيضا ويتيامويو. الحمد لله الذي جعلنا ممن حفظ القرآن المبين ويسر لنا معرفته بالإسناد من الأئمة المتقين ومنحنا معرفة روايته بطرقه عن الجهادث العارفين. ورحم الله محمد بن حاتم حينما قال إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد. ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل حيث قال الإسناد العالي سنة عمن سلف. والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد أفضل خلق الله أجمعين القائل الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيقول رجع في ربه الكريم العبد الفقير إلى الله محمد درس محفوظ شمس عبد الله إن أجل ما صرفت به المهج الغوالي وأنفقت فيه الهمم العوالي تعلم كتاب الله الكريم. وإن أهم العلوم علم القراءات لاشتماله على جميع العلوم الدلالات لا سيما وقد تصدى له رجال محققون وأئمة متحققون فكشفوا عن وجه اللسام ونقلوا إلينا عن تحرير التامن لأن أهل القرآن هم الملحظون من الله بعين رعايته الممنوحون من الله بعنايته لا يشقى بهم جليس ولا يظفر بهم العين إبليس شاء حديثهم في الأكوان وذكرهم الله في محكم القرآن. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. فما ظنك إن وعى القرآن قلب سليم واحتواه صدر حكيم وتلاه اللسان بالترميم فأيم الله إن صاحب ذلك من الله لفي خشية وفي ثوابه رجاء وهو إلى الله أحوج أفقر وهو إليه أقرب. ولما جاد الزمان بفريد العصر والألوان الضابط المذكر المتفتن راجع في ذي الجلال وإكرام
ذي الخلق الرشيد والقول السديد محب القرآن أهلها الساعي دوما لإزالة جهله بعلمه الأخ محمد وافي أيضا ودياميو الأندونيسي والذي جاء إلي وقرأ علي ختمة كاملة من حفظه من أول القرآن إلى آخره برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي مع الضبط الشديد بالتحرير والتجويد والبيان والتوقيت وذلك من طريقي الشاطبية والتيسير وقد استأجرني عندما أنست منه ضبط الإتقان أجزته إجازة صحيحة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشروط المعتبرة عند علماء الأثر وأخبرته أني تلقيت ذلك عن فضيلة الشيخ خادم القرآن الكريم أحمد محمد عبد الخالق عبد العالي الحاصل على قراءة القرآن الكريم عضو هيئة التدريس ببركة الأستاذ الدكتور أحمد عبده عود محدث بقطاع المعاهد الأزهرية وقد قرأ شيخي على الشيخ مصطفى محمد عبد العزيز حسن مقرئ القراءات العشر المتواترة عضو هيئة التدريس ببركة الأستاذ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي وقد قرأ الشيخ على كل سادة من العلماء وهم مصباح بن إبراهيم بن الشيخ ودن الدسوقي وأيضا عن الشيخ العالم عبد الفتاح مذكور البيومي وأيضا عن الشيخ أحمد عيسى المعصراوي وأيضا عن الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن إبراهيم بن صالح عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف ورئيس قسم التفسير بكلية علوم القرآن عن شيخ فتح الله سعد عبد السماحة وهو عن العلامة الشيخ الحافظ المحقق محمد محمود شهاب الدين الأبياني وهو عن شيخ الحجة الحافظ المتقن المحقق الشيخ خليل محمد غنيم الشهير بالجناني ثم عن خاتم المحققين شمس الملة والدين البحر العلامة الحبر الفهام الشيخ محمد بن أحمد الشهير بالمتولي وهو عن شيخه المحقق السيد أحمد دري الشهير بالتهامي وهو عن شيخ قراءة وقته وزمنه أحمد بن محمد المعروف بالسلومة وهو عن الشيخ العلامة الشيخ محقق العمدة المدقق إبراهيم العبيد المصري الأزهري وهو عن الشيخ الفاضل العلامة عبد الرحمن بن حسن بن عمر الأجهري وهو عن الشيخ الفاضل العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن عمر الجهري وهو عن الشيخ أحمد البقر المعروف بأبي السمح وهو عن شيخ قراءة وقته محمد بن القاسم البقري وهو عن شيخ قراءة وقته عبد الرحمن بن اليمني وهو عن والده العالم الشيخ شحادة اليمني وهو عن شيخ زمانه ناصر الدين محمد بن سالم الطبلاوي وهو عن الشيخ الإسلام والمسلمين زكريا الأنصاري وهو عن شيخ قراء زمانه رضوان بن محمد العقبي وهو عن إمام أهل الفن وحجة القراء وإمام المجتهدين شمس الملة والدين محمد بن محمد الجزري وهو عن علامة الشيخ أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم المراد العشاب وهو عن شيخ العالم أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الخالق المعروف بالصائغ وهو قرأ على شيخ إقراء مصر في زمنه الشيخ علي بن شجاع الكمل الضرير صهر إمام الشاطبي وهو قرأ على الإمام العلامة أبي القاسم بن فيروه ابن خلف بن أحمد الشاطبي العييني الأندلسي الضرير وهو عن الشيخ أبي الحسن علي بن أبي هذيل عن الشيخ أبي داود سليمان بن جلح الأموي وهو عن إمام الحفاظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي مؤلف التيسير في القراءة السبع وهاكم إسناد قراءة الإمام العاصم الكوفي هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسد الكوفي من التابعين وهو أبو عمرو حفص بن سليمان بن غيرة الأسد الكوفي فحدثنا بها شيخنا أبو الحسن ظاهر بن غلبون المقرئ قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد صالح الهاشمي الضرير المقرئ بالبصرة قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال أبي محمد بن أبي بن الصباح عن صبح سليمان عن الإمام عاصم وأما الإمام عاصم فقرأ على أبي عبد الرحمن بن حبيب السلمي وأبي مريم بن زور بن حبيش الأسدي وأبي عمرو وسعيد بن إلياس الشباني
وهو قرأوا على عبد الله بن مسعود وقرأ السلمي وابن حبيش أيضا على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وقرأ السلمي أيضا على أبي بن كعب وزيد بن ثابت وقرأ ابن مسعود وأبي وزيد وعلي وعثمان على النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل الأمين عليه السلام عن رب العزة عز وجل. وقد أجزتك أيها الطالب بكامل القرآن الكريم في القراءة والإقراء برواية حفص عن الإمام عاصم. أذنت لك أن تقرأ وتقرأ في أي مكان حللت وفي قطر نزلت به أو أن تجيز بهذا السند من تراه أهلا لحمل هذه الأمانة العظمى وأن تروي عني كل ما تجوز به روايته مما تلقيته مني بشرط التثبت والمراجعة والإتقان والعرض عند الاشتباه على أهل الفن والعرفان لأن الإنسان محل الخطأ والنسيان وحافظ على ما أبديته لك جعلك الله من العاملين بكتاب الله المبين وكفاك شر خلقه أجمعين. وهذا وأوصي نفسي أولا وأوصيك بتقوى الله تعالى في السر والعلانية وحفظ حدود الدين وتعظيم كتاب الله المبين والقيام بضوابط خدمة القرآن وتجويده وإبياداته لغرابه والإعانة عليه والتوغيب فيه وألا تنساني ومشايخي وكل من ورد في هذا الإسناد المبارك من دعوة خالصة صادقة في خلواتك وجلواتك جعل لك الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله خاصته آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قاله بلسانه ورضيه بقلبه وجنيه الراجي غفران رب العالمين المجيز بها فيه خادم القرآن الكريم محمد درس محفوظي شمس عبد الله الحاصل على كلية القرآن بالحرم المكي عضو هيئة التدريس بمعهد ابن عباس Klaten Jawa Wusta Indonesia. Penyerahan dari Ustadz Darus kepada Wafi Aidan. Wafi, sini Pak. Sebagai informasi, sanad, ijazah sanad adalah sebuah pengakuan bahwa bacaan yang bersangkutan sudah sama persis dengan bacaan sesuai Al-Quran diturunkan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang guru mengakui bacaan muridnya sebagaimana guru tersebut mendapatkan pengakuan dari guru sebelumnya. Dari guru sebelumnya yang bersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Jibril Alaihi Salam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberian ijazah sanad yang kedua akan disampaikan oleh Syekh Mus'ad yang akan diberikan kepada Muhammad Abdul Basit, Dio Anugerah Ramadan, Ustadzah Mudrikah dan Ustadzah Sauda. الثاني إجازة السند من الشيخ مسعد خميس حميد غنيم المصري فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا ولنستمع إليه مشكورين مأجورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني القراءة تأخذ وقت طويل جدا لأن السند يعني لا نريد أن نطيل في الوقت. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. هذه إجازة بقراءة حفص ابن سلمان ابن المغيرة عن عاصم ابن أبي النجود الكوفي التابعي الجليل من طريق طيبة النشر، فقد استحق هذه الإجازة نعم كل من الطالب محمد عبد الباسط حفظه الله تعالى والطالب ديو أنبرة رمضان والأستاذة مدركة والأستاذة سودة. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم جميعا وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. المجيز خادم القرآن الكريم مسعد خميس حامد غنيم. القارئ على فضيلة الأستاذ الشيخ شيخي حفظه الله تعالى فضيلة الشيخ حسن ابن سعيد السكندري، وقرأ الشيخ على مشايخه الكرام حتى السند متصل برب العزة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا. هذا حتى لا نطيل في الوقت. جزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhammad Abdul Basit. Ya, diiringi. Ya, Muhammad ke sini.
Yang kedua, oke. Dio, ya silahkan difoto dulu. Yang kedua kepada Dio Anugrah Ramadan. Berikutnya Ustazah Mudrika. Sudah. Ustazah Siti Saudah dulu ya. Khas, fadal. Ustazah Mudrika awalan. Kemudian Ustazah Siti Saudah. الكليمات والتوجيهات من الشيخ مسعد خميس حامد غنيم فعليه فليتفضل مشكورا. طيب أنت كلمة طويلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة الفضلاء، وأيتها الأخوات الفاضلات. اسمحوا لي أن أحيي معهد ابن عباس مؤسسة وإدارة ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات. فضيلة الأستاذ الشيخ الغيث هيئة غياث الشريطي حفظه الله. فضيلة الأستاذ الدكتور محمد معين دين الله تعالى. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. إلهي فيا من جل عن كيف وأين وعن ند وعن ولد ووالد، خلقت الكائنات بحسن صنع وأنت على جميع الخلق شاهد، وأنت بحيث أنت وليت كيف ولا ند تمثله الشواهد. أجرنا من عذابك واعف عنا وبلغنا إلى نيل المقاصد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربه محمدا. سيدي يا رسول الله، سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد، هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد، روح الوجود حياة من هو لولاه ما سمي الوجود لمن ولد. عيسى وآدم والأنبياء جميعهم هم أعين هو نورها لما ورد. والله لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد، أو لو رأى النمرود نور جماله عبد الجليل مع الخليل وما عند. لكن جمال الله، لكن نور الله جل فلا يرى إلا بتوفيق من الله الصمد. أيها الأحباب، هنيئا لكم هذا العرس القرآني، ونحن في أواخر شهر القراء، شهر شعبان. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما تبقى منه، وأن يبلغنا شهر القرآن شهر رمضان. هنيئا لكم، فأنتم ورثة الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. الكلام عن القرآن يطول، فأنا لا أتكلم عن القرآن، إنما أريد أن أتكلم في أمرين. يجوز لي أن أقول الأمر لحركة المجاورة، ويجوز لي أن أستأنف كلاما جديدا فأقول الأمر. الأمر الأول، وقد أفردت له عنوان، وهو التغيير لا يتعلق بحجم عمر الإنسان. التغيير لا يتعلق بحجم عمر الإنسان، إنما بعطائه وأثره الذي يخلفه في الناس. هو عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي خلف لنا هذا الميراث الذي أصبح التاريخ يجعله تكأة يعتمد عليه في أقل من 3 سنوات. توفي رضي الله عنه وعمره
39 سنة. عمر بن عبد العزيز عده كثير من العلماء سادس الخلفاء الراشدين بعد الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وهو أول من أوقف سب علي رضي الله عنه في المنابر. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وجدد الخلافة الراشدة على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن عطاء الإنسان يمكن أن يكون في أي وقت ويكون وهو شاب. ها هو محمد بن القاسم الثقفي رضي الله عنه الذي فتح بلاد السند وعمره لم يتجاوز 17 من عمره. إن السماحة والمروءة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد، قاد الجيوش ل17 حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولدي. ها هو الإمام الشافعي رضي الله عنه الذي كان موسوعة علمية جمع فيها بين علوم العربية وعلوم الفقه. ها هو الإمام أبو حنيفة الذي توفي في 150، وأبو حنيفة ترك لنا ميراثا كبيرا في الفقه، فهو أستاذ الفقهاء. والإمام أبو حنيفة لم يكن من العرب. الذي خدم الحديث الإمام البخاري لم يكن عربيا. الذي خدم الحديث الإمام البخاري لم يكن عربيا. الترمذي لم يكن عربيا. الذي خدم العربية صرفا ونحوا وبلاغة سيبويه لم يكن من العربية، لم يكن عربيا. الزجاج لم يكن عربيا. الذي خدم التفسير الإمام الزمخشري لم يكن عربيا. هؤلاء عرفوا القضية فانتصروا لدينهم ولأمتهم. الإمام النووي، من منا لا يعرف الإمام النووي الذي توفي سنة 677، الذي ترك لنا ميراثا كبيرا. من منا لا يعرف رياض الصالحين الذي يقرأ في المساجد. من منا لا يعرف الأربعين النووية والأذكار للإمام النووي. هؤلاء أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذا هو الأمر الأول. تترجم؟ الأمر الثاني، الشيخ عمر يقول لا استعجل، هم لا يريدون. طيب، الأمر الثاني باختصار شديد ولا بد أن نتكلم عليه في هذه الفرصة المباركة، وهي قضية الأقصى، قضية الشام بوجه عام. وحينما أقول الشام لا أقصد سوريا، إنما سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك. المسجد الأقصى ليس ملكا لأحد، إنما هو وقف للمسلمين، والإخوة في فلسطين يدافعون عن شرف الأمة بأكملها. فواجبنا نحو المسجد الأقصى لابد من الدفاع عنه بكل ما نملك، لأنه من مقدسات المسلمين. فنحن أمة واحدة، ربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد، والله عز وجل أمرنا أن نكون صفا واحدا، فقوتنا في وحدتنا. قال ربنا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وأمرنا أن نعتصم بحبل الله جميعا، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الأحباب، لا أريد أن أطيل عليكم، فهنيئا لكم هذا العرس القرآني. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian penyampaian Syekh Mus'ad. Beliau menyampaikan selamat kepada Anda semua yang tengah berada di akhir bulan Sya'ban. Semoga Allah memberkahi kita di akhir bulan ini dan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Selamat untuk para wisudawan dan wisudawati sekalian. Anda semua adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan harta dan kekayaan, melainkan mewariskan ilmu dan pengetahuan. Kemudian yang pertama, ada dua hal yang beliau sampaikan. Yang pertama, bahwa nilai seseorang tidak dilihat dari kekayaannya, dari jabatannya. Yang dilihat adalah seberapa besar pemberiannya, seberapa besar kontribusinya kepada umat. Kita lihat
Kita lihat yang pertama Umar bin Abdul Aziz dalam usia 39 tahun ternyata beliau mampu memakmurkan dunia. Muhammad Ibnul Qasim di usia 17 tahun mampu menaklukkan negeri-negeri. Ada Imam Az-Zajjaj, beliau bukan orang Arab tapi menyebarkan ilmu pengetahuan. Ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Abu Hanifah yang juga bukan orang Arab, ada Imam Sibawaihi yang mengatur, yang menyusun nahwu, saraf, balaghah dan sebagainya, beliau bukan orang Arab. Imam An-Nawawi dan imam-imam lainnya, mereka ternyata adalah orang-orang yang hebat berdasarkan kontribusi yang telah mereka berikan. Dan yang kedua adalah Masjid Al-Aqsa. Saya maksudkan Al-Aqsa bukan Syam, bukan negara-negara sekitarnya, tetapi Palestina yang di situ adalah menjadi tanggung jawab kaum muslimin dan menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh kaum muslimin. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Anda semua, baik yang di wisuda maupun para hadirin sekalian. Demikian untuk penyerahan sanad sudah kita selesaikan. Kepada Al-Mukarram Ustadz Muainuddin Al-Basri beserta tamu VIP untuk menuju panggung dalam rangka sesi foto bersama. Hadirin yang berbahagia, agenda selanjutnya adalah amanah Direktur Pondok kepada seluruh wisudawan wisudawati, kepada Yang Mulia Ustadz Dr. Muhammad Muainuddinillah MA dimohon berkenan naik ke panggung. Dan diharapkan seluruh wisudawan dan wisudawati untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun wa bi adlihi dhallat dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqarraba ilaihi al-mutaqarribun wa tanassaka lahul mutanassikun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh aqama sarha hadzal din ba'da an ayyadahul ansar wal muhajirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ashabul fadilah adh-dhuyuful kiram wa fi muqaddimatihim syekhuna waliduna murabbina Syekh Iyad Syuraiki min Hay'a Alamiyah li Tafidhil Qur'anil Karim, Ashabu Al-Fadilah Rais Majelis Ulama Indonesia Klaten yang kami hormati, segenap para pinisepuh, segenap para alim ulama, tokoh masyarakat, musbida musbika, dari Bapak Kapolres, dari Bupati atau yang mewakilinya, dari ulama Majelis Ulama Indonesia, dari Kemenak, dan sepuh kita Dr. Harun Rashid yang selalu membackup kita, seluruh wisudawan wisudawati, seluruh asatidzah
Yayasan Ibnu Abbas beserta yang berbahagia seluruh wali murid atau wali santri dan santriwati dan seluruh santri-santri santriwati Ibnu Abbas yang dimuliakan oleh Allah. Lamin dawa'is surur an-nara al-asjar qad athmarat. Merupakan suatu bentuk kebahagiaan kalau kita melihat tumbuh-tumbuhan yang kita tanam sekian lama telah berbuah. Karena fitrah manusia ingin bahagia ketika bisa memetik buah yang ia tanam. Buah yang paling indah, as-simarul atyab huwa thimarul iman. Syajaratul iman wa thimarul amalis salih. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama. Yang saya hormati Ustadz Mardani yang menghormati kita untuk hadir dalam pertemuan kali ini dan berikan tausiah, Ustadz Ahmad Hatta, saudara kita dan sesepuh kita. Hari ini kami merasa berbahagia karena hari ini kami ingin memandang pohon-pohon iman telah berbuah. Berbuah dengan ilmu, berbuah dengan akhlak, berbuah dengan kepribadian yang islami, berbuah dengan ketekatan al-azimatul qawiyah, al-azimatul qawiyah li'izazil islami wal muslimin, al-azimatul qawiyah li'adati majlil islam ila Indonesia, wal azimatul qawiyah li'inqadhi Indonesia min khuturati syirki wan nifaqi wasyuyu'iyati wa taslimuha ila qiyadatil islamiyah. Kita ingin berbahagia dan menanti kiprah ananda wisudawan wisudawati untuk beramal soleh dalam merealisasikan aizul Islam wal muslimin, dalam merealisasikan kebahagiaan bangsa Indonesia dengan Islam, dalam merealisasikan menyelamatkan bangsa Indonesia dari keterpurukan dan bahaya komunis, bahaya liberalisme, bahaya pluralisme, bahaya Syiah, dan diserahkan kepada kepemimpinan Islami, kepemimpinan Islam yang mengantarkan Indonesia untuk terdepan di dalam membangun kejayaan Islam dan muslimin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Berbagai macam pikiran dan lintas pikiran berebut untuk disampaikan, tapi kita katakan nanda wisudawan wisudawati, abnai al-mutakharrijina wal mutakharrijat, antum amalun lana fi tajsidi ma'ani tarbiyatil islamiyah allati tatatakarrar aw yatakarrar 'adhuha fil Qur'anil Karim. Kalian wisudawan wisudawati, harapan kami untuk merealisasikan idealis pendidikan yang selalu kita baca dan tergambar dengan jelasnya di mata kita, terukir di hati kita dengan jelas, yaitu
dinul Islam ya'ti libina'il hadarah. Dinul Islam datang untuk membangun peradaban. Peradaban, persatuan antara thaqafah wa madaniyah. Perpaduan antara ideologi akidah, pemikiran, akhlak yang benar dengan kemampuan teknologi, kemampuan manajerial untuk menegakkan kepemimpinan Islam di muka bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemelihara, pemimpin, pengayom. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kalian adalah akan dimintai pertanggungjawab apa yang dipimpinnya. Memimpin masyarakat dengan ilmu, memimpin masyarakat dengan qudwatun hasanah, dengan akhlakun aliyah. Dalam doa seluruh wisudawan-wisudawati, saya yakin sudah sampai pada usia itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kepemimpinan di dalam seluruh level, termasuk kepemimpinan dalam pribadi kita, untuk menjadi orang yang dikagumi oleh Allah, dinaungi oleh Allah naungan yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, wisudawan wisudawati, mujazat dan mujazun yang sangat kami hormati. Saya sangat bangga dengan kalian semuanya. Kebanggaan saya sangat terasa, kebanggaan kami Ibnu Abbas sangat terasa ketika benar-benar yang di depan dan yang berdiri semuanya menjadi mitra kita di dalam dakwah kepada Allah, mitra kita di dalam membangun peradaban, bahwa Islam harus memimpin, umat Islam harus memberikan keteladanan. Camkan, perhatikan bagaimana Allah membanggakan Nabi Sulaiman alaihissalam, karena beliau unggul dalam ilmu, unggul dalam teknologi, unggul dalam integritas diri, unggul di dalam segala hal, yang akhirnya dengan senang hati Ratu Bilqis pun masuk Islam. Kami ingin semua yang hadir menjadi mitra kami untuk merealisasikan cita-cita pendidikan Islam yang tergambar di dalam Dzulqarnain, yang mengetahui bahwa kemajuan akidah dengan memahami Islam secara benar, sebagaimana kemajuan negara dan bangsa harus menguasai teknologi, harus menguasai manajerial yang baik. Yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain, katakanlah aku akan menceritakan ceritanya Dzulqarnain. Kami berikan kedudukan Dzulqarnain di muka bumi ini, dan kami berikan segala fasilitasnya, dan Dzulqarnain pun mengambil sebab itu. Maka Dzulqarnain bisa menguasai dunia dan bisa memberikan wakaf yang luar biasa. Apa itu wakafnya? Mampu membangun benteng pemisah antara kaum muslimin dengan Ya'juj dan Ma'juj yang pahalanya mengalir sampai sekarang, dan itu tidak berhenti kecuali datangnya hari kiamat dengan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, sungguh pendidikan
tidak akan terasa nikmatnya kecuali ada korelasi yang jelas, ada outcome yang jelas, ikut andil dalam menyelesaikan bangsa ini. Bangsa ini problematikanya apa? Satu, problematika identitas diri, identitas negara, karena sudah digembor-gemborkan dan disuarakan dengan lantang seakan Indonesia itu bukan negara yang memiliki identitas. Dikatakan Indonesia bukan negara agama. Saya katakan, marilah kita kembalikan jati diri Indonesia sebagai negara bersyariah, sebagai negara bertauhid, sebagaimana amanah konstitusi kita bahwa Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu, pendidikan di Indonesia tidak akan bisa memunculkan kebaikan kecuali yang lahir adalah ulul albab, ar-rabbaniyun, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kuasai teknologi, kuasai manajerial, kuasai sosiologi, tapi juga kuasai Quran dan akidah dan memberikan keteladanan yang terbaik di masyarakat. Untuk itu, marilah kita berusaha dan berjuang dan bertekad dan tidak berputus asa bahwa Indonesia apapun kondisinya, ketika kita kembali kepada Quran, kembali kepada Islam, kita bisa mengembalikan kepemimpinan atau membangun kepemimpinan Islam di Indonesia. Tetangga kita usia sudah 95 tahun atau 93 tahun ternyata bisa merebut kepemimpinan itu. Maka insya Allah tahun 2019 kami yakin dan kami bertekad bagaimana Ibnu Abbas punya andil besar dalam melahirkan kepemimpinan baru Indonesia yang lebih mencintai Islam dan muslimin dan menyelamatkan Indonesia dari segala bentuk penindasan dan mampu melahirkan pemimpin Indonesia yang bisa memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan masalah Palestina yang tidak mungkin diselesaikan kemudian dengan jihad fisabilillah. Maka insya Allah Indonesia dengan semangatnya menghilangkan segala bentuk penjajahan, maka kita harapkan dan kita berjuang lahirnya dari rahim kaum muslimin dan rahim pendidikan Islam, pemimpin Indonesia yang bisa membawa kaum muslimin kepada kepemimpinan dunia, dan itu tidak mungkin kecuali dengan Islam. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Selamat kepada para wisuda dan wisudawati, dan kami titipkan kepada wali murid dan kita titipkan kepada wali santri. Kami telah berjuang dengan segala keterbatasan kita untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu semuanya sampai pada marhalah mereka lulus kelas 6 atau lulus SMA. Mereka sejatinya secara tuntutan syariah sama persis dengan kita sebagai dai, sebagai murabbi, dan sebagai mujahid. Maka kami mohon Bapak Ibu untuk mengikutsertakan mereka dalam dunia dakwah, dalam dunia perbaikan masyarakat. Dan pilihkanlah buat mereka perguruan-perguruan tinggi yang benar-benar secara khususnya sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Selanjutnya bagi yang SMP, mereka pada prinsipnya usianya sudah usia dewasa. Bagi yang melanjutkan di sini, kita bersama-sama membangun komitmen baru untuk mengantarkan mereka. Insya Allah pada yang akan datang kami harapkan mereka lah yang insya Allah mayoritas akan mendapatkan sanad-sanad di akhir perjalanan belajar mereka di Ibnu Abbas. Tapi bagi yang memiliki pilihan untuk melanjutkan di luar Ibnu Abbas, Allah, saya titipkan iman mereka, saya titipkan Islam mereka, saya titipkan amal soleh mereka kepada ibu bapak. Kembali lagi, dan kami pesan, pilihlah sekolah-sekolah yang memiliki visi dan misi yang sama, memiliki perjuangan yang sama, agar supaya Quran mereka tidak hilang. Buat apa di wisuda sebentar, kemudian kalau itu hilang? Sungguh kami dengan Bapak Ibu semuanya, silaturahimnya adalah silaturahim iman dan Islam, silaturahim perjuangan. Maka selama Bapak Ibu semuanya wisudawan wisudawati berjuang, maka kita bersaudara dan kita sama-sama berjuang bersama-sama. Terakhir kali, nasyukuru, kami mohon mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan
Dewan Pembina, dan Dewan Pengurus yang telah banyak membantu kita. Terima kasih kepada para asatidzah, kepada para musyrifin dan musyrifat. Kemudian terima kasih kepada wali santri yang telah mempercayakan putra-putri untuk kami didik. Terima kasih kepada musbida, musbika, para alif ulama, tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan pesantren yang membangun kerjasama yang baik. Wa nakhussu bisyukri wal jazil Syekhana Fadilatul Syekh Ghiyath Abdul Baqi Syuraiki min Hay'al Alamiyah lil Kitabi was Sunnah alladzi ma malla wala kalla fi khidmatina was su'alu anna wa in qasarna fi fadilati katsiran fa ma'a yani taqaddumi umrihi la yamallu wa la yakal. Allahu yahfadzukum syekhana wa yaj'al kulla a'marikum fi mizani hasadikum yaumal qiyamah wa hafizakumullahu fi tirhalikum wa ifiqamatikum. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Syekh Ghiyath yang telah banyak menemani kita, banyak membimbing kita dan menanyakan kita. Terakhir kali mohon maaf kalau di dalam sambutan kami, di dalam pelayanan kami banyak kesalahan-kesalahan. Maafkanlah ananda wisuda-wisudawati kalau Ustadz dan seluruh asatidzah banyak kekurangan di dalam mendidik kalian semuanya, karena kami serba kekurangan. Dan kami harapkan mudah-mudahan tidaklah kami menghadap Allah kecuali pondok ini telah ada orang-orang yang dengan tulus mau meneruskan perjuangannya. Jazakumullah katsira. Selamat kepada seluruh wisuda-wisudawati, wabil khusus kepada yang hafid 30 juz, yang ujian 30 juz dan yang mendapatkan sanad. Nafa'allahu bikumul Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.